हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी एंड स्टडी। तो पिला माने तुमे माने जो भलिया जानिचो हमर फेब्रुआरी 16 तारिख रे ए वर्ष काउंसिल एग्जाम स्टार्ट होची आउ पिला 22 तारिख रहिची हमर फिजिक्स। तो ताकू नै कि पिला आज हमर इंपोर्टेंट सेशन गत वीडियो गुडा रे मु तुम सहित शेयर करथिली यूनिट 1 2 3 आउ 4 फिजिक्स रथिवा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब। तो एई वीडियो रे पिले आज आमे डिस्कशन करबा यूनिट 5 जो हमर पिले रहिची अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर एइठू जो एई वर्ष ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ क्वेश्चन ସବୁ ରହିବ 2024 ପାଇଁ ତାକୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2 ମାର୍କସ୍ ଆଉ 3 ମାର୍କସ୍ ର क्वेश्चन ସବୁ ତାପରେ ଆମେ ପିଲେ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन କଣ କଣ ପଡିବ ତାକୁ ବି ଦେଖିବା। ତ ଯାହା ବି ମୁଁ ଏଠି क्वेश्चन ପିଲେ ତୁମକୁ କହିବି ସେଗୁଡା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ବର୍ଷ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ 2024 ପାଇଁ ପିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖো ତାକୁ ନିହାତି ତୁମେ ସବୁ ଗୁଡା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯିବ। ଆଉ ପିଲେ ୟାର ଯଦି ତମର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ନୋଟ୍ସ ଯଦି ଦରକାର ତମେ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ପିଲେ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ଷ୍ଟଡି ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଆପ୍ଲିକେସନ ଯାଇକି ସିମ୍ପଲ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ପିଲେ ହଉଛି ତମର ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ରେ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋଗୋଟା ପିଲେ ଥିବ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନ ଟା ଆସିଯିବ। ଯଦି ଜାଣିପାରିବୁ ନ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବି ଲିଙ୍କ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ। ତ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଶୁଣ ଯାହା ବି ଆମର ସେଇଠି ଥିବ ତମେ ଦେଖିବ ପିଡିଏଫ ଭିଡିଓ ତମେ ଯାହା ବି ପାଇବ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପିଲେ ଫ୍ରି ଠିକ ଅଛି। 22 ତାରିଖ ଆମର ଏକ୍ସାମ ହେଇଛି ଏକ୍ସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ରହିବ। ତ ଦେଖିବା ଆମର ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ପିଲା 2 ମାର୍କସ୍ ଆଉ 3 ମାର୍କସ୍ ର ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ କଣ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ क्वेश्चन ସବୁ ପିଲେ ରହିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ପିଲେ ହେଲା डिफाइन मीन वैल्यू ऑफ एसी बहुत बहुत इंपोर्टेंट सब गुडा क्वेश्चन पिले मीन वैल्यू ऑफ एसी रो डेफिनेशन पिले कहइबो हला। तो काहा को कहजिवो मीन वैल्यू ऑफ एसी। तो दुई नंबर हैला नोट सब प्रोवाइड करा हिची एप्लीकेशन रे देखि परिबो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पिले पीक वैल्यू। मीन वैल्यू ताको पिले आईएम दिया जाय और पीक वैल्यू ताको पिले आई0 दिया जाय। आईएम और आई0 भितर जो रिलेशन थिला ताको निहाती पढ़ा करिके भलो भाबरे जीवो। 3 नंबर हैला पिले डिफाइन आरएमएस वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू माने पिले कोन कहलो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी काहा को कहा जाय तार भी सेही भलिया रिलेशन टा कोन कहलो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू पिले हला आईआरएमएस ठीक अछि। आईआरएमएस इक्वल टू केते होतला मने पकाओ आई0 बाय पिले रूट 2 होतला एटा हला आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू भितरे जो रिलेशन हमर पिले रहितला ठीक अछि। तो आरएमएस वैल्यू को आउ पिले कोन कहा जाय कहलो वर्चुअल वैल्यू ऑफ वर्चुअल वैल्यू भी कहा जाय। तेनु आईवी भी थर थर एग्जाम रे पड़ी जाय होची वर्चुअल वैल्यू आउ पीक वैल्यू भितरे रिलेशन कोन हबो कुओ। तापर 5 नंबर पिले हला प्रॉब्लम फ्रॉम इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड पिले कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस बहुत इंपोर्टेंट सब गुडा पिले। इंडक्टिव रिएक्टेंस टा पिले कोन कहलो गोटे इंडक्टर जेतले एसी फ्लो हुए देखो पिले एठी मु कहूची एटा गोटे इंडक्टर कहैटा पिले एठी तो अल्टरनेटिंग करंट पिले फ्लो होची ये जहां पोजीशन देखैबो अल्टरनेटिंग करंट को ताकू पिले कुआ जाय इंडक्टिव रिएक्टेंस ताकू पिले कोन कहै जाय एक्सएल कुआ जाय। एक्सएल रो फार्मूला पिले ओमेगा एल ठीक अछि। ओमेगा एल ओमेगा टा पिले कोन कहलो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ताकू पुनी होची हमर नॉर्मल फॉर्मूला लिखा जाय होची ओमेगा बदल रे पिले लिखा जाय 2 पाई एफ एगुडा सब लिखा हमर अछि एप्लीकेशन जाय देख परिबो एक्सएल इक्वल टू पाई पिले एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल 2 पाई एफएल कोन पाई ना ए जो ओमेगा रो वैल्यूटा पिले देखुचो ए ओमेगा टा एक्चुअली कोन कहलो 2 पाई एफ एफ टा पिले हला फ्रीक्वेंसी। देखो पिले ओमेगा और एल भितर डिफरेंस हला ओमेगा टा पिले हला एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एफ टा पिले हला खाली फ्रीक्वेंसी। हमर इंडियन एसी रो डोमेस्टिक एसी रो मन रखियो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ठीक अछि। सटर प्रॉब्लम रे देई न थाई देले तो खूब कहबो नहले भी 50 हर्ट्ज बसैबो एफ जगह रे। एल टा हला कोएफिशिएंट ऑफ सेंट्रल ऑप्शन जार की उदिन पिले हला हेनरी ए आकारे प्रॉब्लम भी पड़े एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ फॉर्मूला को मन रखो। प्रॉब्लम फ्रॉम इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड पिले कैपेसिटी क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस अप्लाई मतलब एक्टिव से बोला तो बोला इंडक्टर जहां पर करे तब पिले इंडक्टिव रिएक्टेंस से बोला पिले कैपेसिटर जहां अपोज करो अल्टरनेटिंग करंट को ताको कहा जाय पिले कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस तार फार्मूला पिले हला 1 बाय ओमेगा सी ठीक अछि। तो सेही बोला पिले लिखि होबो 1 बाय ओमेगा जगह रे 2 पाई एफ सी 2 पाई पिले ठंडा प्रबल धरी हिची सही ପାଇଁ ଟିକେ वीडियो आसा ପାଇଁ भी लेट हला पिले। तो ठीक अछि देखो x इक्वल टू 1 बाय 2 पाई एफ सी एफ टा हला पिले फ्रीक्वेंसी सीटा हला पिले कैपेसिटेंस बा कैपेसिटी एटारे भी प्रॉब्लम बहुत मात्रा रे पड़े। तापर शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम फेज डिफरेंस फेज रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड करंट पिले एठी तीनटा केस अछि। गोटे ला फेज रिलेशनशिप केते हबो ईएमएफ और करंट भितर जदी सर्किट रे केवल रेजिस्टर थिबो। दुई नंबर शॉर्ट क्वेश्चन हला फेज डिफरेंस केते हबो सर्किट रे जदी तमरो होची गोटे इंडक्टर लागिथिबो सर्किट रे। आउ 3 नंबर ला फेज रिलेशन केते हबो बा डिफरेंस केते हबो ईएमएफ और करंट भितर जेतेबेले गोटे सर्किट रे केवल गोटे कैपेसिटर लागिथिबो हला वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो। फेज रिलेशनशिप गुड़ा सेगुड़ा भी एग्जाम रे 1 मार्क बा 2 मार्क बहुत इंपोर्टेंट। 7 नंबर हला पिले 1 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम पावर ऑफ एसी सर्किट। पावर ऑफ एसी सर्किट जो पिला थिला पीएवी एवरेज पावर थिला केते पिले ई0 आई0
बाय 2 cos 5 ପିଲେ ଥିଲା। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ବି ପିଲା କଣ କହିଲ ହଉଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ। କୋଉ ଭଳିଆ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲା ପଡେ କହିଲ? ସେ କହିଦେଇଥିବ ଗୋଟେ ସର୍କିଟ ରେ କେବଳ କ୍ୟାପାସିଟର ଲାଗିଛି ତାର ପାୱାର କେତେ ହବ। ପିଲେ କ୍ୟାପାସିଟର ଯଦି ଲାଗିଥାଏ ଯେ ଫାଇର ଭୋଲ୍ଟା ପିଲେ ଦେଖୁଛ ନା ପାଇ/2 ହେଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ cos π/2 ଜିରୋ ହେଇଯାଏ, ତ ପାୱାର ହବ ପିଲେ ଜିରୋ। ସେଇଭଳିଆ କହିବ ଗୋଟେ ସର୍କିଟ ରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଗିଥିବ, ପାୱାର ପିଲେ କେତେ ହବ ନା ସେଇଟା ବି ଜିରୋ ହବ। ସେଠି ବି ଫାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ହିସାବ କରିକି π/2 ପୁଟ୍ କଲେ କଣ ହବ ଜିରୋ ହିଁ ଆସିବ। ତ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 1 ମାର୍କ ରୁ ପଡେ ଯେ ଗୋଟେ ଏସି ସର୍କିଟରେ କେବଳ ଗୋଟେ କାପାସିଟର ଲାଗିଛି, ପାୱାର କେତେ ହେବ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଜିରୋ। ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସର୍କିଟରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଗିଛି, ସେଇଭଳିଆ କହିଥିବା ପାୱାର କେତେ ହେବ ନା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଜିରୋ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ପିଲେ ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଆପ୍ଲିକେସନ। ତାପରେ ପିଲେ ଯୋଉ ହଉଛି ତମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ନେମ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ପିଲେ ହୋମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ। ଏଇ ହୋମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିଲେ ପିଲେ ଏଇଠି ହୋମ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତା ଡାହାଣ ପଟକୁ ବେକେସ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ପିଲେ ତା ଡାହାଣ ପଟକୁ ପିଲେ ଷ୍ଟୋର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ତମେ ଷ୍ଟୋରରେ ଯାଇକି ପିଲେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମର ଏଇ ପେଜଟା ଆସିବ। ଏଇ ପେଜରେ ପ୍ରଥମରେ ପିଲେ ଆସିଥିବ ଲେଖା ହେଇଥିବ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଫି ଦେଖିବ ପଇସା ଲେଖା ହେଇଛି, ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଜମା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ +3 ପାଇଁ କୋର୍ସ ସବୁ ଆମ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ତମ ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ଯଦି +3 ପଢୁଥିବେ, ଆଇଦର ପିଲେ ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଇଥାନ୍ତୁ ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ନେଇଥାନ୍ତୁ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଏଠୁ କୋର୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ତମେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବ କୋଉଠି ପିଲେ କହିଲ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଫିଜିକ୍ସରେ। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପିଲା ଆମ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଇଟା ଆସିଯିବ। ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି 1499, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ପିଲେ ଉପରେ ଲେଖା ଆସିଥିବ ଓଭରଭ୍ୟୁ, ତା ଡାହାଣ ପଟକୁ ପିଲେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପିଲେ ଏଇ ପେଜଟା ଆମର ଆସିଯିବ। ଏଇ ପେଜଟା ଆସିଗଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ PDF ନୋଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଫ୍ରି। ତମର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି 22 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆମର ଫ୍ରି ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲାବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବ ତମେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିକି ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କଣ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଇମ୍ପିଡେନ୍ସ ଅଫ RLC ସିରିଜ ସର୍କିଟ। RLC ସିରିଜ ସର୍କିଟର ଇମ୍ପିଡେନ୍ସ କେତେ ହେବ? ଇମ୍ପିଡେନ୍ସ ପିଲା କଣ କହିଲ? କ୍ୟାପାସିଟର ଯାହା ଅପୋଜ করে ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୟାପାସିଟିଭ ରିଆକ୍ଟାନ୍ସ, ଇଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାହା ଅପୋଜ করে ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡକ୍ଟିଭ ରିଆକ୍ଟାନ୍ସ, ସେଇଭଳିଆ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାହା ଅପୋଜ করে ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତିନି ଜଣ ସାରା ମିଶିଗଲେ ଯାହା ଅପୋଜ କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ଇମ୍ପିଡେନ୍ସ। ইম্পিডেন্স কেতে হব পিলে না ইম্পিডেন্সর ফর্মুলাটা পিলে পড়ে হল আর স্কোয়ার প্লস এক্সএল মাইনস এক্সি ইয়ার এই ফর্মুলাটা লেখা পড়ব হুয়ার করি সব লিখব এক্সএলটা কোণ এক্সিটা কোণ সব লেখা পড়ব ঠিক আছে এ ফর্মুলাকে মনে রখিযোগ 2 মার্কস বহুত ইম্পর্টাট হোয়াই ক্যাপাসিটর ডাজ নট ওয়ার্কস অন ডিসি ডিসি রে কোণ পিলে ক্যাপাসিটর কাম করেনি এইটা দেখ পিলে কই দউছি গোটে ক্যাপাসিটর রিঅ্যাকটেন্স কেতে 1/ওমেগা সি তো এক্সি ইকুয়াল টু পিলে 1/ওমেগা সি ওমেগা জায়গায় কেতে বসি পারিব 2πfc তো পিলে এফটা কোণ কইল এফটা হলা ফ্রিকোয়েন্সি ডিসি র ফ্রিকোয়েন্সি কেতে পিলে ফ্রিকোয়েন্সি মানে কোণ কইল সাইকেল পার সেকেন্ড ফ্রিকোয়েন্সি হলা সাইকেল পার সেকেন্ড এসি র ফ্রিকোয়েন্সি আমার ইন্ডিয়ান এসি র ডোমেস্টিক এসি র ফ্রিকোয়েন্সি হলা পিলে 50 হর্টজ ডিসি র তো কিছু ওয়েভ কিছু নাই তেণু তার ফ্রিকোয়েন্সি কেতে হবো পিলে ডিসি পাই ফ্রিকোয়েন্সি পিলে হবে 0 আচ্ছা পিলে ফ্রিকোয়েন্সি যদি 0 হবো এই জায়গায় যদি 0 পুট করিব পিলে কেতে হইব এক্সি র ভ্যালু হইଯିବ 1/0 1 বাই পিলে 0 হই গলে কোন হইଯିବ সেটা কইলো এক্সি ইকুয়াল টু হইଯିବ ইনফিনিটি পিলে এক্সি ইকুয়াল টু ইনফিনিটি মানে কোন এক্সিটা কোন ক্যাপাসিটেটিভ রিঅ্যাকটেন্স মানে কেতে ক্যাপাসিটর গুটে অপোজ করুচি कैपेसिटिव रिएक्टेंस माने केते से अपोज करूची डीसी को ठीक अछि तो एटा केते बाहला इनफिनिटी बाहला देहतु इनफिनिटी बाहरुची पिले गोटे कैपेसिटर तनु डीसी पास करके जाई परिबो नाही मन रखताओ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे जो कैपेसिटर तनु व्यवहार करछो घरे एठी डीसी देले डीसी टोटल पास करके जाई परिबोनी कोन पई ना एक्सी रो वैल्यू ता इनफिनिटी होची डीसी पई एफ फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू डीसी रो 0 तनु एक्सी इक्वल टू 1/0 माने इनफिनिटी माने इनफाइनाइट अपोज करबो अपोजिशन माने कोन प्रतिरोध डीसी को प्रबल मात्रा तार आगो कैपेसिटर तेणु ता थ्रो कैपेसिटर थ्रो जाई परिबोनी के डीसी तेणु बहुत मात्रा से अपोज एटा एग्जाम रे पड़े तापर 10 नंबर पिला हला एक्सप्रेशन फॉर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी गोटे रिजोनेंस बोली रही हमर केमिस्ट्री वाला रिजोनेंस नो हमर फिजिक्स गोटे रिजोनेंस रही पिला मन रखियो गोटे एलसी सर्किट रे एक्सी जेतले एक्सएल सहित समान हो ताको रेजोनेंस कंडीशन बोली कहा जाय आ पिले एठू फ्रीक्वेंसी रो वैल्यूटा केते बाहरे 1/2 पाई पिले रूट ओवर ऑफ एलसी ई फार्मूलाटा भी एग्जाम रे बहुत बार पड़े रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रो एक्सप्रेशनटा लेखो डायरेक्ट फार्मूला ही पड़े नले डेरिवेशन भी पड़े नोट रे तुम देखि परिबो हम एप्लीकेशन डाउनलोड करके फ्री रे तापर 11 नंबर पिले हला डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर बहुत इंपोर्टेंट मात्र 11टा शॉर्ट क्वेश्चन मु देछि निहाती पढ़ा करके जीवो 100% पिले एठू पाइबो डिस्कस डिफरेंट लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर थिला तार जो लॉसेस गुडा थिला आयरन लॉस कॉपर लॉस हिस्टेरिसिस लॉस तापर तुमरो थिला फ्लक्स लीकेज जोटा थिला ए चारि प्रकार लॉसेस विषय टिके 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 लिखिबो ठीक अछि तो एटा हला हमर शॉर्ट क्वेश्चन तो पिले देखो तमे चाहिले हम टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर परिबो लिंक मु दे दी डिस्क्रिप्शन में सेठी हमर सब तुमे क्विज गुडा सब आलोचना हुए सेठी तुमे भाग नै परिबो आ जदी चैनल ले नुआ छ सब्सक्राइब करिवो आ सांग मान को टिके शेयर करिवो आ वीडियो जदी भल लागथो निहाती टिके लाइक करिवो तो तम मानकर गोटे गोटे लाइक बा शेयर मते मोटिवेट करिवो काम करिया पई देखो लॉन्ग क्वेश्चन तापर हमर कोन आसीबो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2024 पई पिले गोटे ही लॉन्ग क्वेश्चन मु सिलेक्शन में रखिछि गिव द डिटेल्स कंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर लॉन्ग क्वेश्चन टा पिले रहिछि डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर जोटा मु एबे कहली शॉर्ट क्वेश्चन तो एतिकी गोटे लॉन्ग क्वेश्चन मु टोटल
14-15ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ ଦେବି ଫିଜିକ୍ସରେ, ସେଇ ଭିତରୁ ତୁମେ 100% ପାଇବ 3ଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ? ତ ଦେଖ ଏଟା ସରିଗଲା ଆମର ଅଲ୍ଟରନେଟିଂ କରେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 6 ଆମର ରହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ, ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ।